तो रहला मु कहिबी से अंजलि गते मिचई 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 मो अंजलि विषय जदि पता कहछि ना मो ठार खराब मनुष्य कहि नथिबे एमिति भी बाबू ना चले जाइसा ना जीवनी जीवनी ना मु जीवनी ए हाथ उठे भाई बात करना कहछि तो रहला सतरी मु जदि तुम हाथ रे मरि जाए ताने बहुत खुशी हेबी जीवनी जा ना मु जीवनी जीवनी मु तुमको जाने चाहे जीवनी 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 ना हे भगवान ए कौन देखुचे देखु ना मुझे अभय विषय बेसी भाभी देछि बोली मुझे जुआरे गले भी से अभय चेहरा मो आखि आगे नाची उठुची ए देखु ना मुझे से पागल सहित से अभय से मिसी जाउची नहीं 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 ये से अभय परिवेनी से तो देखिए पैसा राजकुमार बोले देखा जाउची ये तो जने पागल ये मुझे अभय नहीं परिवेनी तेरे काहे कि केचरे मो मन को संदेह होची तू जने पागल को पछाबी ये पागल कौन करिबो ए बाबू बाबू अरे सुना कौन तमको डाकुची अंजलि ना तुम्हें अभया मुझे अंजलि तेरे बाबू तुम्हारे भी क्या कहना के लिए ये वाला पाइन दिया दाई की चुरी बाबू चालू चला हाँ बाबू ना ना वो करी ए बाबू तुम्हें जल्दी ना करी बाबू तारे मैं जाने भी के लिए केउचरी जानी जानी तड़ तुड़ के मते पागल बनी कौन जल्दी के बाबू के कहूची जे अभय जने पागल बनी ए अंजलि जानी जे अभय केवी पागल नथिले अंजलि तुम्हें सतर आसी जाइछ ना हम सतर आसी ना ए दुनिया समझ मते पागल बनी कर दिया ना अरे देखो हाजी हो जल्दी आसी जाइछि अच्छा
देखिए समझ लो पागल होने को दिया ना ताई तुम्हें परिस्थिति पाई जाई कि सुनिବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ହଁ ବାବୁ କେମିତି କରିବି ଅଞ୍ଜଳି ହଁ ବାବୁ এই পরিস্থিতি দায়ী হচ্ছে এই পরিস্থিতি দায়ী পাই হচ্ছে তুমি আর তুমি এই পরিস্থিতি দায়ী তুমি কଣ କହିଲା ବାବୁ এই পরিস্থিতি ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ তুমি দায়ী କେମିତି সেদিন প্রথম দেখারে প্রথম উপহার দেই ତୁମକୁ କଥାଟିଏ କହିବି ବୋଲି କହିଥିଲି ନା ହଁ ବାବୁ ତମେ ସେଇଦିନ କହିଥିଲ ଜାଣିଛୁ ଅଞ୍ଜଳି ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ এই শিব মন্দিরକୁ ମୁଁ ନିତି ଆସିଛି ହେଲେ ତୁମ ସହିତ ମତେ କନାରୁ এই মুদ্রা ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଯାଏ কিন্তু অঞ্জলি ତୁମେ ଆସି ଯାଇଛ ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି এই অঞ্জলি ସେଇଦିନ ଯୋଉ କଥାଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି କଣ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିବି କୁହ ବାବୁ ତମେ ସେଇଦିନ ସିନା କହିପାରିଲନି ହେଲେ ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ତମେ ଚିହ୍ନି କରିବାର ଅଛି ତମେ ମତେ କହିଦିଅ অঞ্জলি এই দুনিয়ার লোকে এই ভাষাକୁ কেମିତି কহନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ନ କହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ এই অঞ্জলি সেদিন প্রথম দেখারে প্রথম উপহার দেই তার সাথে সাথে এই মন দিয়ে দিয়েছি সাথী ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବାବୁ ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ସେଇ କଥା ତମେ ଆଜି କହୁଛ ସେଇଦିନ କହିପାରିଲନି দেখ অঞ্জলি প্রথম দেখারে এড়ে বড় জীবনর নিষ্পত্তি কেমিতি নেইথাନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ পুনর্বার দেখা ହେଲେ କରିବି ବୋଲି ସେଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ତୁମେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ଏ ସାଥୀ ତୁମେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା ଅଞ୍ଜଳି ହଁ ବାବୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ये पति कथा सुनिबा पाई देखा আজি ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଗଭୀର ଅଞ୍ଜଳି ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି ବାବୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତମେ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତମ ଚେହେରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେଇ ନଈ କୂଳକୁ ଯାଇ ମୋ କାନ ଧୋଇକି ଆସ ମୁଁ ତମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି ଅଞ୍ଜଳି ମୋ ମୁହଁ କାନ ଧୋଇକି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ତ ହଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି ଠିକ ଅଛି ମୋ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଚାଲି ଆସୁଛି এই ভৌরি আর শুনো